सिलीगुड़ी में बिरयानी के मांस में मिले कीड़े, 5 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी शहर के लेकटाउन स्थित एक प्रसिद्ध बिरयानी की दुकान में बेचे गए बिरयानी के मांस में कीड़े पाए जाने से ग्राहकों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका के वार्ड 33 के लेकटाउन में एक बिरयानी की दुकान कम कीमत पर स्वादिष्ट बिरयानी बेचती है। यहीं पर शहरवासी दिन भर बिरयानी खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। बताया जा रहा है कि उस बिरयानी की दुकान पर मटन बिरयानी में एक कीड़ा पाया गया। बताया गया है कि एक ग्राहक ने रात करीब 11 बजे मटन बिरयानी के कई पैकेट खरीद कर और उसे घर ले गया। बाद में जब परिवार के सदस्य उसे खाने गए तो उन्हें मांस में कीड़ा दिखा। उन्हें तुरंत उल्टी आ गई। कई लोग बीमार महसूस करने लगे। जब बिरयानी दुकान पर लाई गई तो दुकानदार ने मानने से इनकार कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और ग्राहकों में रोष फैल गया। इसकी सूचना एनजीपी पुलिस को दी गई। एनजीपी थाने से सादे लिबास में पुलिस ने पहुंचकर सबसे पहले पूरी स्थिति को निरीक्षण किया। दुकान के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया और थाने ले गए। ऐसे घटनाओं में नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। नगर निगम के विभाग ने पहले भी कई बार भोजन की गुणवत्ता की जांच करने की पहल की, लेकिन आजकल ऐसी पहल दुर्लभ हो गई है। लेकिन क्या नगर निगम के इस लापरवाही से बिरयानी व्यापारियों को इतनी हिम्मत मिल रही है? लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर नगर निगम के उप मेयर रंजन सरकार ने फोन पर कहा, सभी मामलों की जांच की जा रही है और तत्काल कार्रवाई भी की जाएंगी। কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে আমার মিসেস মটন বিরিয়ানি নিয়ে গেছে, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেটা আমার বাচ্চা বৌদি ওনারা খাচ্ছিল। খেতে খেতে দেখছে যে ওর মধ্যে সাদা সাদা পোকা বেরোচ্ছে। এবার পোকাগুলোও জানতো, তো সাথে সাথে বমি করে ওনাদের অবস্থাও একটু খারাপ আছে। আর এগুলো দেখার পরে তো নর্মালি কেউ সুস্থ থাকতে পারে না। তো বমি করতে আমরা এসে এখানে জানালাম, ওনারা কিছুতে মানতেই চাইছে না, বলছে এটা নাকি মাংসওয়ালার দোষ। তো মাংসওয়ালা ওনাদেরকে পোকা মাংস দিয়েছে, ওনারা সেটা এখান থেকে বিক্রি করেছে। তো এটা তো সম্ভব হয় না, মাংসওয়ালা যখন দেবে ওনারা জিনিসটা বিক্রি করছে, তো দায়িত্ব ওনাদের, ওনারা মাংসটা দেখে নিয়ে তারপরে তো কাস্টমারকে দেবে। যদি আমি একটা কথা বলি, যদি পোকা যদি বেরো থাকে, যদি মাংসতে পোকা থাকে, তাহলে তো মাংস রান্না হওয়া পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে। আপনি যেটা বলছেন জীবিত রয়েছে, জীবিত পোকা সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে। রান্নার পরে তো তেল হলুদ মশলা পড়ার পরে তো এটা তো থাকারই কথা না, ওগুলো তো সব হলুদ বা অন্য কোনো কিছু হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কামড় দেওয়ার সাথে সাথে সেই পোকাগুলো সাদা দেখা যাচ্ছে একদম। তাহলে কি মনে হচ্ছে যে এরা বাসি খাবার? এরা বাসি না, 100% এরা পচা মাংস দিচ্ছে। কারণ মাংসটা পোকা তো ধরে না বাসি থাকলে। আপনার বাড়িতে যদি বাসি খাবার থাকে সেটা কি পোকা ধরে? নিশ্চয়ই ধরবে না, সেটা নষ্ট হবে, পচবে, তারপরে পোকা ধরবে। আর এরা বলছে মটনওয়ালার দোষ। যদি মটনওয়ালার দোষ হয়, মটনওয়ালা কাঁচা মাংস যখন দিবে এরা এটাকে ধুয়ে রান্না করে, রান্না করার পরে পাবলিককে দেয়। যদি মশলা তেল মশলা হলুদ যাই দেবে, পোকাগুলো সাদা কি করে থাকবে, বেঁচে কি করে থাকবে? রান্না করার পরে এই গুড়ি গুড়ি পোকা কি করে বেঁচে থাকে? এটা শুধু এইবারই প্রথম নয়, এর আগে কমপ্লেন করা হয়েছে, ক্যাচাল করে গেছে, তবুও এনারা শুধরায়নি। মানে এরা পয়সার জন্য মানুষকে যা খুশি খাইয়ে দিচ্ছে, আর এইভাবে করে সম্ভব না। তো আপনার নাম? আমার নাম অভিজিৎ সেনগুপ্ত। এখানকার বাসিন্দা? হ্যাঁ, আমার বাড়ি 3 কিলোমিটার দূরে শান্তিপাড়া। এখান থেকে রেগুলার নিয়ে যাওয়া হয়। হ্যাঁ, এই যে আজকে Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. Confused about what to do after 10th or 12th? SK Live News is not just about news, but also about guiding youth towards the right career path. Introducing SK Live News Career Guidance Initiative, your first step towards a bright future. Top diploma courses available: paramedical, aviation, fashion design, graphic designing, hotel and event management, interior design, beautician, photography, and more. Get expert guidance, free visits to top institutes in Siliguri, and complete career planning support. It's our social responsibility, empowering every young talent. Contact SK Live News, Siliguri. Call now 8768
384858.